मार्केट के अंदर आ गए हैं तो देखे हुए हैं और ये हम घर के लिए ये देखे तब यूलेमैन दिखाते हैं ये जो बच्चों को टॉप। और ये देखें आप काफ़ी अच्छे फ्रूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। आज छुट्टी का दिन था और काफ़ी सर्दी थी, इसलिए मैं ज़ू वगैरह या कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में नहीं गया। काफ़ी बहुत सर्दी है तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो घर की शॉपिंग करनी है वो मैं आपको साथ, आप भी मेरे साथ शॉपिंग करें, देखें मैं क्या क्या लेता हूँ, घर के लिए ख़रीदारी करता हूँ। तो इससे आप भी देखें डेनमार्क की जो मार्केट्स वगैरह हैं और हम सब्ज़ी की शॉप पे जाएंगे। आप मेरे साथ रहिए और एंजॉय करेंगे। चलिए ओके ओके कम अनी कम। ये जी हम अभी शॉपिंग करेंगे, मार्केट में जाएंगे। देखें आप कोरोना की वजह से सब ने मास्क वगैरह पहने होंगे और साथ साथ हम शॉपिंग करेंगे। चल और साथ ही मेरी छोटी बेबी हानिया, हाय हाय कम आ जाओ। यस और मेरे साथ रहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर जो छुट्टी का दिन होता है मैं 5 दिन तो काम करता हूँ, लेकिन जब छुट्टी का दिन होता है तो मैं अपनी सारी जो हफ्ते की शॉपिंग वगैरह करनी होती है घर के लिए तो वो मैं एक दिन में ले लेता हूँ। चलो ये काफ़ी लोग देखें, वीकेंड है, मार्केट के अंदर आ गए हैं तो देखें ये काफ़ी ये फूलों वाला स्टॉल है जहाँ ये पौधे और फूल वगैरह और ये जहाँ केक वगैरह मिलते हैं। ये जी हम ये माल्टे ले रहे हैं, अभी काफ़ी फ्रेश लगे हुए हैं और ये हम घर के लिए काफ़ी फ्रेश अच्छे माल्टे लगे हुए हैं और हम इसका जूस बना के पियेंगे। और मैं यही भी बताता चलूँ कि आपको आप भी ये जूस वगैरह ज़रूर पिया करें, फ्रेश जूस। ये सेहत के लिए अच्छा होता है क्योंकि आप काम करते हैं और सिर्फ जो हमारे पाकिस्तानी है वो खाना खाते हैं, वो बिरयानी वगैरह और ये सब कुछ घर की, हम फ्रूट वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ना ये फ्रूट्स वगैरह लाजमी हफ्ते में 3-4 दफ़ा लाजमी खाया करें और इसका जूस अगर हो तो वो 6 हिसाब से जूस बनाया करें। ये देखिए ताज़ा ताज़ा फ्रेश ये फ्रूट्स लगे हुए हैं और ये देखें ये यूरोपियन आम मैंगो, देखिए ये इस तरह के होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये छोटे जो माल्टे लगे हुए हैं ये भी हम लेंगे अभी। हानिया क्या खा रही हो हानिया? देखिए यहाँ सैनिटाइजर लगा हुआ है और इसको हाथों पे लगा के तो फिर अंदर जा सकते हैं अपना मार्केट के अंदर। और मास्क वगैरह सब ने पहना हुआ है। चले चलते हैं हम भी अभी। एक कपड़ों वाला एरिया और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। ये देखें सर्दियों के लिए जो जर्सी है ये नया स्टाइल आया। ये देखें ये इनकी क्रिसमस आ रही है तो उसके लिए ये नया स्टाइल उन्होंने कपड़ों का। ये जी केक्स वगैरह देखिए कितने अच्छे अच्छे केक लगे हुए हैं। और ये ब्रेड का एरिया, यहाँ भी देखिए केक वगैरह। ये बच्चों की टॉफ़ी वगैरह स्लिक्स वो एरिया। और ये भी देख लीजिए ये बासमती चावल लगे हुए हैं, ये 1 किलो सिर्फ 10 करोड़ के। तो ये मैक्सिमम आप देख सकते हैं 6 ले सकते हैं एक बंदा। ये काफ़ी सस्ते लगे हैं छिलबुल पे और हमने भी 6 भी ले लिए हैं। ये फ्रूट वाला एरिया देखें आप कितना अच्छा उन्होंने सजाया हुआ है और सब्ज़ी वगैरह। ये जापानी फल देखें कितना फ्रेश, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, देखिए पाइनएप्पल फ्रेश। और ये बनाना और ये देखिए ये एप्पल अच्छा है, ये भी ये रॉयल ब्लू बहुत ही अच्छा है, इसका जायका भी। और ये ग्रीन है, हानिया भी जूस पिएगी हानिया। ये जी भी हम ये दूध वाली जगह पे आ गए हैं, अभी हम दूध लेंगे घर के लिए
اور یہ لیٹ ملک لیتے ہیں, یہ بہت اچھا دودھ ہے یہاں. یہ میں دودھ پیتا ہوں وہ ہے, اور یہ 1.5 فٹ ہے اس میں. یہ جی ابھی ہم آئس کریم والے ایریے میں آ گئے ہیں جو میری سب سے فیوریٹ ہے. یہ ونیلا چاکلیٹ میں بتاؤں گا آپ کو, دکھاتا ہوں ابھی میری سب سے جو بیسٹ ہے. یہ جو میری سب سے بیسٹ ہے وہ میں لیتا ہوں یہ والی اپنے لیے. جی یہ بہت ہی اچھا ہے, اس کا ذائقہ چاکلیٹ وغیرہ اور سب کچھ. یہ دیکھیں یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ ایریا اس کا. اس میں اس کے لیے انہوں نے یہ دیکھیں آپ یہ ڈول وغیرہ یہ دیکھیں. ہائے ہیلو ہیلو. اور یہ جی آپ کو یولیمن دکھاتے ہیں, یہ جو بچوں کو ٹافی وغیرہ یہ جو کہاوت دیتے ہیں رات کو پاتے ہیں. اور یہ اس کی وائف فریش کوکونٹ, یہ لیکن بالکل اچھی قیمت بھی اس کی اچھی ہے اور یہ بالکل فریش ہوتا ہے. تو ابھی ہم اسے گھر لے کے چلیں گے اور کہ ہم خود پے کر سکتے ہیں پیسے. کاؤنٹر وغیرہ پہ کھڑے ہوئے دیکھیں آپ, یہ عربیوں کی دکان ہے. اور یہ دیکھیں آپ کافی اچھے فروٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ابھی ہم لیں گے انار, اس کا بھی میں جوس بناؤں گا فریش جوس, اور ساتھ میں اس کے ہم کھائیں گے بھی اس کو. اور اس کی پرائز بھی انہوں نے کافی اچھی لگائی ہوئی ہے, اتنی زیادہ پرائز نہیں ہے اس کی. یہ جی ہم نے لیا انار, اور ابھی یہ دیکھیں کافی بڑے بڑے ٹماٹر ہیں اور کافی اچھے. تو یہ میں ایسا کرتا ہوں جب چھٹی ہوتی ہے تو میں یہ کافی لے لیتا ہوں ایک ویک کے لیے, تو پھر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اس کو, تو پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں کام پہ ہی ہوتا ہوں, تو اس لیے یہ ہم نے لے لیے ٹماٹر. یہ چاہیے تھے, یہ دیکھیں یہ بھی کافی یورپین کافی بڑے بڑے ہیں, یہ بھی میں لیتا ہوں. اور یہ جو ہمیں چاہیے تھے یہ پھول سے, یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. دیکھیں یہ چکن کے بنے ہوتے ہیں, یہ بھی میں. اور یہ حلال دیکھ سکتے ہیں آپ, اس یہ حلال بھی لکھا ہوا دیکھیں. قیمہ, اور یہ دیکھیں یہ فش, فریش فش یہاں ملتی ہے. دیکھیں یہ دیکھیں چاول وغیرہ اور آٹا وغیرہ ہیں. ویلکم بیک جی, میں شاپنگ کر کے گھر آ گیا ہوں, اور آپ نے کافی انجوائے کیا ہوگا میرے ساتھ, اور میں نے بھی آپ کے ساتھ انجوائے کیا تھا. میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لے کے آؤں گا کوئی کھانے کی کوئی اچھی سی ریسپی, یا پھر میں جاؤں گا ڈنمارک زو کہیں اور, جب میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ موسم اچھا ہو تو پھر میں بناؤں گا اپنی اچھی اور دعاؤں میں یاد رکھیں. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.